Ngereng kita sampai pada acara inti, acara yang ketiga Ki Gadinto Mau'izatul Hasanah. Sedalam hal Gadinto pedi sampai aki sarang sasa mulja Ki Haji Ahmad Fauzan Badruddin dek ke beliau abtina ngatoren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamidan lillah wa musalliyan li rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah sahibil mu'jizati wa syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah min yaumina hadha ila yaumi liqa'illah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'adah. Amma ba'dah, ashabal fadilah was samaha, sateja para alim, sateja para ulama, para kiai, para asatid, guru-guru ngaji, siampun hadir nang majelis Kak Dinto, saya kesetejana sangat abdina hormati ta'zimi langkong-langkong sateja guru-guru kita bersama, guru abdina sarang guru ajunan seteja ajunan semulja hadratul mukarram Kiai Haji As'ad Syafi'uddin murabbi wa mudirul ma'had as-salafiyah ad-durriyah, ajunan semulja hadratul mukarram Kiai Haji Abdul Ghafur sarang seteja para kiai-kiai selain sedeka asma-asma agung ajunan abdina tak kongang mator setong bersetongan namun tak ngorang narasa hormat takdim abdina deka ajunan seteja semoga Allah senantiasa paring na barokah umur kesehatan sesampurna paring na istiqamah abimbing abdina ajunan keluarga benak potoh dalam jalan kesayan dalam jalan segarida ajunan pun Allah, amin Allahumma. Sadatul kurama seteja para sepuh, para tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh kampung pemangku desa seka setejana juganan sangat abdina hormati langkong-langkong juganan keluarga besar sahibil hajah tuan rumah Bapak Haji Zainuddin sekeluarga siampun bersusah payah ngorbanaki tenaga pemikiran juganan arta demi terlaksananya acara sore aremangken Kak Dinto seka setejana abdina hormati muka seteja jerih payah pengorbanan yang telah dicurahkan sekecil apapun catat sebagai tambana amal ibadah amal soleh seeka terima muka ajunan pun Allah bani catat sebagai wujud rasa cinta dek Rasulullah sukana catat sebagai wujud pengabdian li i'la'i kalimatillah li izil Islam wal muslimin sehingga seteja pengorbanan epon ngaulia bebalesan selangkong saya langkong sampurna baik nang yalam dunya langkong-langkong baki nang yalam akhirat, amin Allahumma. Ajunan hadirin bapak-bapak kaum muslimin sarang ajunan hadirat epu-epu muslimat seteja sanak famili para kerabat andai taulan ahli pelah ahli tetangga para undangan seteja sesami-sami mulja tor muka-muka terus epa mulja sarang ajunan pun Allah mulja yalam dunya jukanan mulja paki nang yalam akhirat, amin Allahumma. Sabak dana abdina nguncuka kipo ciban syukur deka ajunan pun Allah kala bentala fut bismillah jukanan alhamdulillah bentak ke pekak ngatorakina salawat ben salam dek Rasulillah kalaban tanpa ngurangi rasa hormat ben takdim dek kesetejana langkong-langkong para guru, para ulama, para sepoi Kak Dinto kalaban keterbatasan kemampuan pengauningan abdina saya sangat fakir ilmu ben fakir akhlak Kak Dinto juganan keterbatasan waktu izinkan abdina dalam kesempatan Kak Dinto kangkui tormator langsung dek ke poin saos setuju iki alhamdulillah berarti pada kapuru napa nih para rabu tak banyak seperti sampai yakina
namung abdina arasa bunga bencemper aropaki setong nikmat setak terhingga kaula ajunan seteja saat semangken gak dinto kasokani takdir bisa nyampeteni undangan Bapak Haji Zainuddin sekeluarga sesobung lain terong aja ke arang-sarang madengaki kabungaan sebagai wujud rasa syukur dek keajunanipun Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat setak terhingga lahir Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka-muka kalaban kabungaan gak dinto tetia sabab kabungaan Kanjeng Nabi juga nan teti sabab karidona Gusti Allah sehingga kaula ajunan keluarga benak poten seteja pamasuk ada kagolong na orang-orang seterus ngaoleh kabungaan dari dunia sampai ada ke akhirat. Amin amin Allahumma. Ben gak dinto aropaki sitong nikmat setak sekapit na manusia parengin bi Gusti Allah mana bitunya para rabu kainto etabur sarang Gusti Allah. Innallaha yu'tid dunya man yuhibbuhu wa man la yuhibbu. Allah Ta'ala kak dinto apareng dunya dak ka orang seeka senengin ben seteeka senengin mobil, emas, PC, pangkat, jabatan panika bi Allah Ta'ala tabur si bagus ben si tak bagus pada beri siapa jang ben si tak bajang menurut sentunya pada ber kadang si tak bajang beri lebih banyak. Walakinnallaha yu'til iman akan tetapi manabi urusan iman kak dinton namong parengaki dak ka orang-orang seeka senengin sarang Gusti Allah. Kaula ajunan maaf tak pernah tabangki bi Kanjeng Nabi, tak pernah moy-tamoyan bi Kanjeng Nabi, tak pernah acabis dak Kanjeng Nabi, tak pernah ngatelak dak ka kamuljana Kanjeng Nabi, tak pernah ngatelak dak ka kehebatan akhlak ka Kanjeng Gusti Nabi Muhammad. Tapi kaula ajunan para rabu walaupun beda zaman yang begitu jauh antara 1400 tahun yang lalu juga nan beda tempat seperjalanan mau naik pesawat nih ke 11 jam kaula ajunan barokana para guru dan para bangga sepo kaula ajunan parengin rizki iman dek ka Kanjeng Nabi Muhammad. Alhamdulillah banyak orang sesazaman bi Kanjeng Nabi nyapok ka Kanjeng Nabi oning dak ka kamuljana Kanjeng Nabi tapi bi Allah Ta'ala top atena te barengin rizki iman akan terpasera Abu Lahab Abu Jahal dan Abu selain kaula ajunan Masya Allah tak pernah oning tak pernah nyapok muka-muka banika kalaban keimanan si badai dalam atena kaula ajunan gak dinto tetiatan te kaula ajunan termasuk ada kata butuba thumma tuba liman lam yarani wa amana bi ontong ongku debuna Kanjeng Nabi orang setak nyapok kasengkok tak toman ngatella kasengkok tapi iman dak kasengkok. Alhamdulillah mangana patot kaula ajunan banika setiap bulan maulid sebagai wujud rasa syukur niat nyokoren iman banika muka-muka kalaban kesyukuran banika atamba keimanan kaula ajunan ka Kanjeng Nabi atamba kecintaan kaula ajunan dak ka Kanjeng Nabi sehingga kaula ajunan seteja teti orang seselamat saya tak bakal cabutnya benar kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma. Jadi mangken mereka mulotan mereka Haji Zainuddin mereka acara intinya nyokoren iman nyokoren iman selain petiti umat Nabi Muhammad tak usah ngajuaki proposal kan tak usah ngajuaki proposal gue lebih sambian sebab tadi umat Kanjeng Nabi cak Nabi Musa ni kan ngadupok terus tadi umat Kanjeng Nabi Muhammad tapi bi Allah Ta'ala tak pareng
Padahal Nabi Musa ni sampai siap melepas pangkat ke Nabi Inna, siap melepas pangkat ke Rasulullah, tapi bi Allah Ta'ala tak bareng. Padahal pangkat Nabi, pangkat Rasul ni benih pangkat ke teretan, benih pangkat oleh na cocoan, benih pangkat oleh na tuuman bese. Ni kamu tak keng betul-betul orang silakar epele bi Gusti Allah tak iangkat tetina. Lakaul ajunan, Masya Allah, tahu sangor banaki bapa napa lahir ke alam dunia langsung jadi umat Nabi Muhammad. Amin. Muka-muka banika tetiatan kaul ajunan setaja termasuk orang yang saya kesenengin Allah. Amin Allahumma. Kento para rabu. Jadi niat nyokor iman. Coba nak bahal ki buru kento beni namo ngamulot giai. Nyelamat mobil boleh. Kalau mobil lah adab ke panggung. Tahu ni Fatihah nak guru napa ila hadratil mobil R3 kan. Kula tinggal ingat beda kendaraan, beda nikmat dunia arta emod dek kedebuna Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi kak dinta seorang ulama besar dari Mesir. Oning Mesir Pak. Engki pernah ngiding engki. Engki wanita ada lauk pelumpungan. Wanita ada bu. Rezeki nama manusia wanita berdempak derajat. Debuna Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi rezeki nama manusia wanita berdempak derajat. Si paling maba wa adna darajatir rizqi huwa al-malu. Ni paling maba rezeki ni harta. Ni kedebuna Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Mas kita termasuk mobil, PC ni paling maba paling maba derajat rezeki. Karena aku lebih sampean tahu sawat megawat para rabu mun karobi Allah Ta'ala beri itunya lebihan bentatang ketahu saring memiring bau engki kadang bae sapa wah tak dole kadang andi itunya sakoni ngantang ongak sakoni kadang letak batai sarmo bentatang kena mun kuntunya ni paling mah bener rezeki paling mah bener rezeki buni jabanten kula ni kecepon Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Apa-apa karena beda selebih arka bentunya banika wa a'la darajatir rizqi beda di atas nabanika as-sihah sehat. Sehat ni lebih arka bentunya karena napa dunia tak bisa melesehat, dunia ni tak bisa melesehat. Banyakin orang ni kapesena tak bisa melesehat kun bisa mele obat tak bisa mele beres. Demi Allah orang ni kemon PC bisa melebaras. Ada orang soki stroke, ada orang soki capok kanker, ada orang soki capok kencing manis. Ni kebuktian aja PC tak bisa melesehat kun bisa mele obat. Karena sokore rajo lebih sampean mak tak patian dian PC bareng sehat lagi. Alhamdulillah. Orang banyak PC ini kadang sehat tampoi cetot para rabu. Yang enggak menikah kolesterol, area darah tinggi, area kencing manis, kelar malaikat kanan seman nyaman, tapi tidak bisa menikmati. Iki nama iki. Amun bagian sedikit tandi WC ni kan tak pati beda tampai kena. Yang kanan apa boy? Kun masalah, nasi eka kan tak ada. Tapi lebih tersiksa mana? Abek kelar meleka kanan tapi tidak bisa menikmati, etempeng tadak seeka kanan sekali. Lebih tersiksa bisa meleka kanan tapi tak bisa menikmati. Monreng tak andi tak nama seeka kanan lebih biasa karwa. Tak matal kagak aten ni ke. Kemon abek meleka kanan kelar tapi menikmati tak bisa. Stres para rabu. Pada nuan sambian andi bini ratin aduhai semlohai ngenyer luar biasa kan mon karep kon bunem-bunan telengokos keng tingap eka parlo pah prabu tek ning gunaake
Stres tak stres? Karena ngontak bini sekali. Mula kalau tandi bini sekali kan tak pati stres karo. Engki no engki. Jadi sesehat nika tore gunaaki kesehatan menika kaangkui ibadah dak ka Gusti. Pompong berban sehat. Banyak orang ni keting letak ni ngajak, ting letak gendangan nang atas kasor, pah ngocang kok jak saking sehat, engkau antara ke masjid, kok jak saking sehat, engkau antara silaturahim. Ting berban sehat dak emah. Ke masjid kun lebat, kata tangke ke bela tak pada entar lagi dak lagi. Pompong kita depak waktu-waktu katiba nikah. Ngereng kesehatan gak dintoh kita gunakan ke dalam jalan-jalan seegarida ya junane pon au banyak ting berapaan sehat posang orang panika ngempok dunya cungnya banyakan ting la tua panika pesena dunya na epalobar kangkuinya rese antar pada selamat. Jadi pesene kabarara butuhnya kun bisa mele obat tak bisa mele beres engki pesen ni kah? Mangkan orang di tak ni kah para rabu kebanyakan sehat ni kah di Allah Ta'ala apa gampang kangkui ngak oleh sehat menoreng kisoki ni kah ngak oleh sehat ni kah corak bek melarat kadang usah raja biayana bukti na mon anan reng tak andi ni kah para rabu sakit ni kah tak pada raja biaya cukup kadang kun mantreti saan kadang ke puskesmas lah beres monanan yang diandik pesen ni kemun tak dokter spesialis bah tak mangan ni wah dokter mana engki masake mon puskesmas tak masuk usat masake internasional ni berat tak berat terus okey terus miskena pakun terus okian ya. Allahumma salli ala Muhammad. Orang ditandi ni kabar rambu kadang tak dumpak jabok di tanah sokon ya. Tak usah ke dokter kadang jalan kaki kau jalan tong kereng. Engki anak panas tak usah ke dokter kadang guna cabai saki kemakai nyambi aki rokok saya contong sempur buah ponjol lah main boleh. Ringan lah ni salah situng ni apa Kanjeng Nabi ni lebih memilih hidup sederhana walaupun andai kata Kanjeng Nabi gak dintoh mau Gunung Uhud menawarkan diri untuk jadi emas bentangan gunung nang Mekah menawarkan diri untuk jadi emas. Kenapa Kanjeng Nabi tak kesokan? Karena Kanjeng Nabi ni oning cek bawa nikmat hidup ni ke beni odik nang ebi terlebih. Nikmat hidup ni ke orang si paling bisa rasaki nikmat odik ni ke orang sehidupnya serba kekurangan. Lamun tak percaya sampean nyongok tinggal ada orang saya nama tak saya. Keng mun lebih terlebih dari tan. Engki orang lambak nikah mate niku benih gara-gara kekurangan ngakan orang lambe keng menoreng mangken banyak orang ken ni ke orang mate gara-gara lebih ngakan gara-gara lebih ngakan mangken apa kakanan saya tak ada saya tahu saya akan mekasen mangken menikah secema-cema kakanan sudah bisa kita temukan dengan berbagai macam menu dan lain sebagainya nih kabar mangken nikah sepaling mendominasi perilaku manusia ni kan metela dari cema-cema kakanan si anak berna apa tengkan kulina manusia ni kan macam-macam kulina karena model makanannya ni kah banyak macam dan pelanggaran pertama dulu sejarah awal manusia diciptakan ni ke pelanggaran pertama ni ke benih perzinahan, benih perampokan, benih pencurian, benih pembunuhan. Kenapa? Pelanggaran pertama yang dilakukan oleh manusia pertama adalah salah makan. Salah makan. Jadi makanan gak dintu sangat mempengaruhi keperilaku manusia. Pola makan akan melahirkan pola pikir akan melahirkan perilaku. Semakin sederhana makanan orang nikah akan semakin sederhana cara berpikirnya.
Semakin sederhana cara berpikirnya, dia akan semakin tenang hidupnya. Allahumma salli ala Muhammad. Semakin mewah kakanan orang menikah, semakin berat masalah yang akan dia hadapi. Montak warjaja, congok, senang tenang odin niki sekakan tak pati banyak macam apa Arab. Kun ngan merongki saya jagung, tenang karo, pikir tak pati alarca. Mon aca tompok nama masalah ni kawan Arabu panjenengan malai oning. Ada selebih berat masalah ni saya hadapin kanjeng Nabi Muhammad. Asyaddu balaan kak ditok kanjeng Nabi Muhammad karena paling muljana Nabi, paling raja na masalah ni ke kanjeng Nabi Muhammad. Tapi menatanya apa sera manusia paling tenang kanjeng Nabi Muhammad. Nah apa caranya kanjeng Nabi mak bisa tenang? Ngontrol deeren. Kanjeng Nabi ni kadang sehari deer, kadang sehari lapar. Ni kawan Arab kun saya jaga apa nih kawi kanjeng Nabi. Bahkan kanjeng Nabi ini kemana deer sebelum kenyang ambu dari ngastete sebelum kenyang mon gula wi sampean kan lain sebelum tak ning nyab si ambu. Insyaallah hati ento sehat nih kesomper sehat nih aja gedeeren ngontrol. Makanya orang-orang siap puasa lebura puasa panika para Arabu lebih sehat odin karena orang yang puasa nika para Arabu logikana akal lemah karena akal lemah ate sekuat. Ketika ate sekuat tenang odin. Jadi kenapa kita wanita kadang posang? Karena logika kita menguasai hati kita lemah. Mangana posang tinggal akal nih kekelar pak acak larca. Andai kata jikalau seumpama misalnya ada nikah, jadi ngenangan gak roma lambung akhirnya asam lambung. Nah ini kabar Arabu. Jadi asam lambung nih gara-gara ngenangan malam. Terobada ben tetangga, terobada ben ruah, siapa nikah? Meneng lambak ni kan tendai santai lebadan, lelai sokoren menikah. Kan melarat yang lambak jawab penyakit. Ingki nama ingki. Antara pada selamat. Amin Allahumma. Jadi sehat ni kalau biar bentunya. Pese kun bisa melek obat tak bisa melek beres. Pese kun bisa melek fasilitas tapi tidak bisa membeli kebahagiaan. Selengkap apapun fasilitas panika tetap sumber kebahagiaan dari ate. Kun bisa melek kasor tak bisa melengit kingit denika babareng dari Gusti Allah. Mangkana kebanyakan orang siandi kasor bu lembuk ni tak patengit deun nang atas kasor. Kadang usah ngontal pil kan sebergem, kadang seminggu capok penyakit insomnia tak ngide sekali engki tak ngide sekali. Sementara bagian sedih tak ndik pesen ni kan ngide melolo ya keng para sara agen lu cak neng pengajian ternyata nyandar ke pang mireng. Ini artinya apa? Bahwa ngide ni sebenarnya panikala karena betul-betul papareng dari Gusti Allah. Mompah ngiden ni kekun bisa ikan di ben orang sekelar malekasor. Cok gulu sering ajalanan ni makasan ni kalebat nang pinggir lorong ngetelak tukang beca tak kasoran melekok nang tas becan. Fuso ngelakson batang bacentar. Ada nih keker baca keran ngerok. Engki napa engki? Karena ngide nikah papareng dari Gusti. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi nikmat nikah wa a'la darajatir rizqi tabuna Syekh Mutawalli Sya'rawi adalah sihah. Benda lebih ngatasan ben nikah boleh, lebih utama ben pese, lebih utama ben sehat. Napa? Wa afdalu darajatir rizqi salahul abna. Bagus anak potoh. Nikah di atas natunya nikah di atasnya sehat. Karena apa?
mon nak foto salbut make andi mobil Alphard andi Roma tingkat kasor harga belung bolo juta keng monteng kana nak foto na salbut ojeng make andi AC tak kira cekak mancing odi iki apa iki sosanang nang mon urusan biteng kana nak foto Allahumma salli ala Muhammad tapi mun nak foto napan mapan akhlak bagus soleh solehah Masya Allah kadang Roma kok rongkok pese pas-pasan bini tak bateratin geng lanya abah makeratin mun tak nyabah bi laki tak bate genteng geng sehat teng-teng kabar lebih lebih tak yotang Roma kok rongkok kasor tak gelar melekeng andi nak foto ban mapan sobu tak usah jegehin tengah malam itu mau jege yang kak tanang terucap dari bibirnya doa-doa yang begitu mulia mendoakan kedua orang tuanya minta aki sapora kedua orang tuanya ting pagi tak usah soro asapuan nareng kesan sasesan nolongi depor panika keluar icabi sineng tuane siom tanang elik pelik mone panggil tak ngel metengel kulina alos sepak penenengah akhlak kamulja Masya Allah tak usah akasoran teretan kune pentinjak baca terong songan merongki pelo ngerai nyandar kakanyi ore budinde boro tak usah asian jabo angin sergeleseran di murlau ngelele make jailah engki na engki tero tak tero andi nak foto bagus mantar tak hajat olia barokana maulid nak foto kaula ajunan setia kena nak foto sekus bagus amin Allahumma di atas nabanika di atas nak foto sekus bagus waridha rabbil alamin ridona guste lah cara nak katiban apa kang kuingaun le ridona guste Allah palebur dak ka Rasulullah pacinta dak ka Rasulullah karena apapun yang berkaitan kalaban Rasulullah Allah Ta'ala kak dinto ridho Allah Ta'ala seneng Allahumma salli ala Muhammad Masya Allah makanya sudojo sia sampung ka Rasulullah kak dinto bekal eka senengin bi Guste mulai kesenengin Allah ni kau di kau ajunan pasti selamat dari tan pasti bejrah pasti ontong mulai kesenengin Allah jadi tidak ada cara nombor ngasampung Nabi Rasulullah cek kelakuan si membuat kanjeng Nabi tukah kula hanya ingin menyampaikan situng hadis panika para Rabu si kanjeng Nabi cek sangat ada tu kedua kelompok panik sampai kanjeng Nabi ada bulai saminna tidak ada bulai saminna ni kak berarti letak yakau kanjeng Nabi king durin saking tukah mula ada bulai saminna king durin tukah pasera nomor situng malam yarham saghirana mon bedereng tua tak belas kana botoh kakak tak belas ka alek macedi tak belas ka banakan mbah tak belas ka kompoi ni kebeni golong na kanjeng Nabi Muhammad pasera reng tua 11 kana botoh ni kak reng tua si beni kun mikir dek remana foto nasi tak melasan dengan itunya tapi reng tua si mikir dek remana foto nasi tak melasan dengan akhirat beni kun pikir dengan itunya melolo dek remasi tak lapara beni dek remasi tak pelkaan dengan itunya beni si genteng pakai dengan itunya tapi dek remasi genteng ben si tak melasan dengan akhirat nikah orang si paling orang sepo si paling belas kena foto Allahumma salli ala Muhammad siapa contohnya manusia paling belas kena foto manusia paling belas ke keluarga nikah kanjeng Nabi Muhammad tak ada seorang ayah seorang suami si lebih belas karajina ban ka potra-potrana alebian ban kanjeng Nabi Muhammad terus bagaimana aplikasinya Nabi ni kak khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli cebuna kanjeng Nabi kuspa kusatibin kapi jeria sepaling fokus dek ka keluargana benengkok ria orang si paling fokus dek tentang
keluarga ni kada buna Kanjeng Nabi. Bagaimana bagus Kanjeng Nabi dak keluarga? Napa kemudian menghias keluarga kalaban kemewahan dunia? Maaf, tidak. Napa rajin-rajin Kanjeng Nabi setiap sabalaware kentera sopena melaki model terbaru, merek terbaru, benih melaki merek branded? Tidak, bukan seperti itu cara nareng laki belas kareng bini. Justru Sayyidatuna Khadijah rasok nenik abel tambel balung biki, kadang sampai tak ada para rabu. Kanjeng Nabi ini kesering puasa niat gulaku, anak apa ma niat gulaku, pola masuk ke dalam tak mangki saya ni kegembernah pemimpin rumah tangga si paling belas ke keluarga. Bayangkan ya, aniat gulaku polan masuk ke dalam tak mangki seder, kadang telawar tak ada Kanjeng Nabi. Ni kesarang keluarga para Arab. Rakera mumpaku lebih sampian andi anak kabin bi orang model agak panika. Rakera de remo ku lebih sampian. Eko ni elaboraki kadang. Iya camaro laki-laki tidak bertanggung jawab, laki-laki tidak becus. Iki nama iki. Mak boleh tepakan ni sampai telawar jereng melihat lampi model terbaru kadang polan teh meliaki gugat cerai saya laki. Mantar pada selamat. Lamun okor na belas ke keluarga yokor kalaban pemenuhan urusan duniawi, Kanjeng Nabi ni kata masuk. Tak termasuk orang belas karena kondisinya seperti itu. Ki pelakan reng bengkes menda nikah iki nama iki. Akhirnya kenapa? Ternyata okoran belas ni kebeni yokor kala bentunya para rabu. Okoran belas ni kede mesti mikir nasib akhirat ta. Maaf ku lebih sambian sebagai reng sepo cek pas apuk-puk bau mun kun karo bisa nyangkole tunya kana potona. Pah magawat korang apa engkau kadang nak foto cek sewak satuan mereka bayaki Roma. Si nomor 2 melaki Innova, si nomor 3 wak bini melaki softtek ben kotang sa pabrik umpama. Bani agak panika. Makian dia atunya sebeban langit sangko laki kapi kana foto nak mon nak foto na tak kenal ke Kanjeng Nabi Muhammad. Nak foto na tak kenal ke Al-Qur'an. Nak foto na tak ngerti dalam urusan agama. Ku lebih sambian makin nyanggol na tunya sebeban langit tak termasuk orang tua 11. Justru termasuk orang tua si paling derekah, paling tak belas karena orang tua yang membiarkan anak-anaknya tak sambung ke Kanjeng Nabi, tak sambung ke Al-Quran, tak sambung ke Gusti Allah, secara tak langsung ngacung ke akinak foto naga dalam apoi neraka. Eko caring tua belas iki nama iki mantar pada selamat angana mangken Haji Zainuddin ni para Rabu beri kelebihan tunya bi Allah Ta'ala. Kain tonak foto na beni kune beri atunya setiap tahun mabedemolotan makle asampung to foto na Kanjeng Nabi Muhammad pangaji semak bareng guru para ulama panika dalam rangka bentuk kebelas nering tua kanak po mun kadung nak foto ni kata kenal ka Kanjeng Nabi para Rabu panika tak kira gelem bagus nak foto kaula ajunan lah mun tak gelem bagus nak foto panika tak kira gelem bisa mabunga ben macemper ka orang tu. Coba kita lihat beberapa kejadian terakhir ni ke para Rabu. Dunia sosial, dunia medsos ni sedang diguncang oleh beberapa video kejadian seorang anak yang rela menandatangani situng MOU masraaki embun ke panti jompo dengan catatan walaupun meninggal tak beri kabar. Si anak tekan iya make mati tak usah kabarin kok. Naudzubillah min selamat. Insyaallah mun saya Probolinggo gak ruak sampai kak cungka aki embun ya Allah padahal dia anak kandung. Iki nama iki is okay nikah kesalahan anak tapi nikah benih pas full ketika anak durhaka kereng tua nikah benih full kesalahan anak kadang nikah melakar tombuan buah dari tamenan reng sepo sekorang tepak adidik nak foto jadi din tibi abeli ka abenti tibi mantar pada selamat amin Allahumma ya ku lebih sampean tahu saja procak para Rabu
ketika mentelak beda tetanggaan an bengal kareng tuan cek jak procak cek norok menghujat cek norok jangan memandang rendah kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad, karena mata yang memandang rendah umat Kanjeng Nabi Muhammad nikah akan diharamkan melihat wajah baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bodana areng orang tuan di anak meler bangsat sama nikah nyon raksa kaula ajunan doa kimun barlo cek jak procak kadang sampai cak ngocaen ampon para rabu ampon pada tak tero mun ki anya mak areng tuan nikah pada tak tero andik nak foto coba iki napa iki dadi ampon cek tambahin penderitaan areng sepona kalah ben abe menghujat kak ruwegen ngetela anak tengkana salbut para rabu la ancor atena cek saking bisa glunyo apa oleh anak guys paku lebih sampean sebagai tetangga kadang ki ngoceng kadang ki menghujat ampon saya enggak man ayyara akhahu bidambin lam yamut hatta ya'malah sahabat-sahabat orang sengina dek kasih tong kelakuan dosa tatangkeuna taretana orang jira tak bakal mati kecuali pada alakogiah naudzubillah mantar pada selamat amin Allahumma tero tak tero itu karena Kanjeng Nabi tero tak tero itu karena Kanjeng Nabi tero mun tak tero itu karena Kanjeng Nabi toreh didik nak foto kaula ajunan cek sampai tak kenal ke Kanjeng Nabi, karena anak-anak si paling abek tegareng sepo nikah adalah anak-anak si paling kenal ke Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. On kelompok si nomor 2 nikah set teyakowi Kanjeng Nabi laisa minna walam yuwakkir kabirona mun beda anak tak ngormat kareng sepo penakan tak ngormat ke jadi alek tak ngormat ke kakak kalimat dan ini ngormat orang ngormat ni tak kudu cocok ke berdretan tak kudu cocok ke ber mun serua arotang mau jadi mun arab cocok ke ber mun tak cocok ke ber beni agak panika anak ngormat kareng sepo nikah tanpa syarat tak kudu belak kareng sepo nah kadang bodong hulu cengki copak cerai ke gula tak beri sangkolane gua belak tak belak kareng tuana anak wajib anak ruh agama nikah adalah penghormatan mun rasa hormat nikah tada nengiaten kaula ajunan dek ka perkara sekoduwe hormat nikah tada nengiate kaula ajunan maka kaula ajunan kak dinto bekal kehilangan agama mantar pada selamat kan mangkana sampai Allah Ta'ala memberikan kriteria salah situng tanda-tanda orang seneng atena andik nilai takwa nikah bi Allah Ta'ala ibri cerancer dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub salah situng tanda-tanda orang nikah dalam atena andik nilai-nilai ketakwaan nikah orang nikah lebur ngaku ngaki dek ke syiar Gusti napa syiar Gusti Allah kullu syai'in yadullu ala Allah wa ala dinih setiap perkara seno tuaki dek ke Allah dek ke agungna Allah benda ke agaman Allah nikah adalah syiar. Nah mungkin nikah termasuk para rabu kaula ajunan ngaku ngaki kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sebagaimana kita tahu Nabi Muhammad adalah nabi yang paling Allah cintai, nabi yang paling mulia, tidak ada kemuliaan di dunia ini setak ngampong dak kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad iki nawengki engki adakah syiar yang lebih agung daripada baginda Rasul? Tak ada, karena selain manika kapi beda margana Kanjeng Nabi Muhammad Makkah Madinah kapi nika para nabi, para rasul, para wali, para ulama, makhluk Allah sepa mulja pasti king oleh pancaran enor Kanjeng Gusti Nabi Muhammad ngana a'dhamul syiar nika ki nikah para rabu ngana kula sebagai cerita penutup nika soba jaga ula ajunan pakun kotu ngormat dek ka perkara se kotu hormat
kaula ajunan Cik Amin Petro tetireng terhormat mun tanda ngormat dek kaparkara sekotu ehor Sayyidil Habib Umar bin Hafid bin Salim, seorang ulama dari Hadramaut. Nika pernah bercerita bahwa di Madinah nika beda salah situng orang ahli ibadah 5 waktu salat berjamaah nang Masjid Nabawi. Bayangkan 5 waktu salat nang Masjid Nabawi. Situng rakaat Masjid Nabawi pada benar bajang 1000 rakaat nang Masjid Bengkes. 5 waktu mantar pada tahajud. Terus tak terus. Mari nyetor. Mantar tahajud. Yang masalah makat keberat nika benih bola nandi besar teretan. Engki lah engki. Sedebak keberat ni benih kum sandi besar. Mula lemah ke sandi besar. Mula Allah Taala ngasokanin manggil. Nika pakunda lepak. Ni kepada orang ahli berjamaah 5 waktu nang Masjid Nabawi. Bayangkan benih kun mingguan, bulanan, tahunan istiqamah. Ni kabar. Ternyata ketika orang ni kedebak ke ajal beda kejadian aneh ni para Rabu. Sampun meninggal marepan di ini kafan ini salatene bekta ke pemakaman masuk kalau benglanda nika ternyata ketika pangadep ke kiblat mental. Pangadep boleh mental boleh. Pangadep boleh ke kiblat mental boleh. Akhirnya lampun tak mengkicara dari pihak keluarga. Nika cabis ke situng ulama. Kati mana apa Kak Dinto padahal lampun istiqomah berjamaah salat 5 waktu nang Masjid Nabawi. Ulama Kak Dinto bi Allah Taala ampun parengin kasfiyah keterbukaan mata basirah. Kainto para Rabu pas ada bu annahu laisa min ahlil qiblah. Jadi benih orang benih termasuk golongan ahlul qiblah. Mak si Kak Dinto, cek Kak Dinto ampun salat berjamaah tak teman tobang nang masjid. Iya kok tahu, tapi nang dalam atene jadi ya la elang rasa hormat dek ka Kanjeng Nabi Muhammad sehingga walaupun salat berjamaah nang Masjid Nabawi ajri tak teman cabis dek ka istana Kanjeng Nabi Muhammad. Tak ada rasa hormat sekali ka Kanjeng Nabi Muhammad. Nika para Rabu kiblat ni beda telok beda kiblatud doa nika langit beda kiblatud solah nika Ka'bah dari Kak Into hadap ke barat di barat nak hadap ke timur di dajan nak hadap ke laut di laut nak hadap ke dajah nika kiblatud solah jadi ketika kau la ajunan solat nika jasad ngadep de Ka'bah beda kiblatur ruh jasad ngadep ke Ka'bah roh ngadep ke Ka'bah. Dalam salah satu riwayat Kanjeng Nabi ada bu ana kiblatu arwahikum sengkok ria kiblatar ronati bin gapi. Ini kabar Arabu. Jadi jasad ngadep Ka'bah, roh sampai tak ngadep ke Kanjeng Nabi Muhammad karena benglabeng nuju Allah nikah Kanjeng Nabi Muhammad. Anta babullah Kanjeng Nabi Kak Dinto benglabeng nuju Allah. Abul Bashar Nabi Adam ketika atau pada Gusti Allah atas kesalahannya terima bi Allah Taala atau pada hatta nyebut asmana Kanjeng Nabi Muhammad kudu lewat Kanjeng Nabi kapi para Arabu kudu lewat Kanjeng Nabi Muhammad Allahumma salli ala Muhammad. Makanya ada bunyi Imam Ghazali dalam solat ni kamu tak bisa khosok dari takbir ke salam minimal telok ni kudu khosok telok tempat ni sepertama ketika kau ajunan maus inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita baca khoson. Senomor 2 ketika kau ajunan maus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita senomor 2. Senomor 3 ketika kau ajunan tahiyat maus assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayangaki ketika maus ketika dinto seakan-akan Kanjeng Nabi Muhammad beda samping kanan kaula ajunan karena tanpa Kanjeng Nabi Muhammad amal ibadah kaula ajunan tak bakal dapat dekat ajunan ipun Allahumma salli ala Muhammad. Moga-moga kalaban kaula ajunan makin menika memperingati kelahirannya kaula ajunan bekal ngaoleh rizki sempak menika bi Allah Taala paringaken ka kaula ajunan sedaja. Amin. Napa rizki sempak gelak? Si pertama ridhona Gusti. Si nomor 2 nak foto se Gus ba. Nomor 3 se
sehat. Nomor 4 dunya sebaro, dunya saya tak nyambi pula, dunya saya nyambi samcajan semak dek ka Gusti. Amin Allahumma ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah bi jahin nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sakak dinten sebisa sampai yakin nyon pangapura atas setejaga janggolangan kekhilafan Kak Dinto murni kabudun al-fakir menabi bedetor pamator abdina selaras Kak Dinto fadol Allah muka tati asbab hidayah tambah nabai motan tambah na ilmu sinafi manfaat barokah dak abdina pribadi syukur-syukur bisa manfaat dak kesetajana. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dekat beliau kami sampaikan terima kasih, semoga ilmu saya sampaikan ke beliau tetapi ilmu seberokah manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Acara setelah ini kadinto pamausan doa sedalam hal kadinto beti supaya sang mulja ke Haji Taufikur Rahman Abdullah da ajunan abdina ngatore salah setelahnya kadinto kemarin ki beda hadrah hikmatul asrar cender beleman saya kasukan yang hadrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqah wal khatim lima sabaqah nasiril haqqi bil haqqi wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين. اللهم ارزقنا العلم والعمل يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واختم لنا بكمال الإيمان يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Cek. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Habibi ya habibi Habibi ya habibi ya ahbab يا أحباب
banal kiram Habibi ya Habibi Habibi ya Habibi ya ahbab ya ahbab banal kiram Allahumma salli ala Muhammad salli wa sallim wa barik alaihi tujuh baik صلوا مدى الأزمان صلوا مدى الأزمان يا طالب الغفران يا طالب الغفران على خير الأنام على خير الأنام أحمد مصباح الظلم مصباح الظلم صلوا مدى الأزمان صلوا مدى الأزمان يا طالب الغفران يا طالب الغفران على خير الأنام على خير الأنام أحمد مصباح الظلم مصباح الظلم سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيبا أنا يا كرام وبذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام صلوا مدى الأزمان صلوا مدى الأزمان يا طالب الغفران يا طالب الغفران على خير الأنام على خير الأنام أحمد مصباح الظلم مصباح الظلم سيدنا محمد نور لبدر الهدى مهتم قلبي يحن إلى محمد ما زال من وجدك متيم في حب سيدنا محمد نور لبدر الهدى متمم قلبي يحن إلى محمد ما زال بوجده متيم لي حبيب سوى محمد خير الرسول النبي المكرم شوق المحب إلى محمد أفناه ثم به تغير بحب سيدنا محمد نور لبدر الهدى متمم قلبي يحن إلى محمد ما زال بوجده بهيا صلى ربنا على محمد شافع الأنام شايل الله البدر التمام
ربنا على محمد شفيع الأنام شيل الله البدر التمام نور تجلى عليه السلام شيل الله مولاي مولاي يا مولاي مولاي صلاة تخص مولاي مولاي يا مولاي مولاي تخص الملك مولاي مولاي يا مولاي مولاي وشوقي له مولاي مولاي يا مولاي مولاي له مبارك مولاي مولاي يا مولاي مولاي صلاة تخص مولاي مولاي يا مولاي مولاي تخص الملك مولاي مولاي يا مولاي مولاي وشوقي له مولاي مولاي يا مولاي مولاي له مبارك يا ربنا يسر له الذي قد راب يا ربنا يسر له الذي قد راب يا دائم الإفضال يا بر يا تواب يا دائم الإفضال يا بر يا تواب يا ربنا يسر له الذي قد راب يا ربنا يسر له الذي قد راب يا دائم الإفضال يا بر يا تواب يا دائم الإفضال يا بر يا تواب سافر ولا تجزع واركب إلى سافر ولا تجزع واركب إلى وعيش وموت واسمع كيد بقى حي وعيش وموت واسمع كيد بقى حي يا سائلا عني يا سائلا عني كيف الوصول يا مولاي كيف الوصول 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 يا رسول الله يا محمد Salli ala Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Senandung selawat ini saya khususkan buat sahibul bait sahibul hajah Haji Zainuddin, mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga besarnya, dipanjangkan umurnya, disehatkan orangnya, dijauhkan dari malapetaka musibah, juga dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Juga usahanya selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Juga yang hadir pada siang hari ini mudah-mudahan mendapat syafaat dari sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Amin ya rabbal alamin. Menjadi ahli surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang di belakang ibu-ibu muslimat semoga menjadi wanita yang solehah, menjadi istri idaman suaminya masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Karena ini merupakan lagu terakhir, mari kita berdiri sambil menyambut sahibul hajah, mudah-mudahan bisa bergabung bersama kami. Hikmatul Asrar. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Sakantum fuadi wa rabbil ibad wa antum marami wa aqsal marab fahal tusiduni bi safwil widad wa hal tamnahuni sharifal maqam. Sakantum fuadi wa rabbil ibad wa antum marami wa aqsal marab fahal tus'iduni bi safwil widad wa hal tamnahuni sharifil maqam. Sakantum
السماء يا رب السماء 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 نظرة إلينا سريعة تبردني الظما تبردني الظما 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 ورحمة الله واسعة يا حادي الأجمال قم شد الريحة يا حادي الأجمال قم شد الريحة القلب قد مال إلى محمد القلب قد مال إلى محمد وألف صلاة وألف صلوات طول الدعوات طول الدعوات على اتهامي نبي محمد 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 يا رسول الله يا Muhammad. Baik hadirin hadirat yang berbahagia, dengan berakhirnya lagu tadi maka berakhir pula lah perjumpaan kita di siang hari ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.